आज भारत वर्ष रे सारा भारत वर्ष रे आज होली पर्व चली एवं ए मध्य गंजाम जिलार छत्रपुर रे खुशीर हासर जमी आम दृश्य देखा चाहिए ये हूँ छत्रपुर सहर कथा रही देखु जो छोट पिला आरंभ कर वृद्ध मान सहित ये कारण एठारे जाति भेदर धर्म कथा समस्त छाड़ी तो तेणुक समस्त भितर आज उत्साह देखा देखो छोट बड़ माँ बापा संपर्क कथा झील बापा संपर्क कथा कहते सब संपर्क को एकता करी किभली भाव जो भाव स्नेह एवं यह बढ़ापी सब प्रचेषा आम छत्रपुर जो दृश्य देखा छोट पिला किए गन रे पिचिकारी खेलुची तो आको केमिकल को वर्जन करी हर्बल रे टोटली खेलुचंदी एवं पिला मानकर सुरक्षा दृष्टि समस्त एपरि दृश्य देखिचंदी आम आलोचना करबा कि पिलांग सहित आलोचना करबा किभली भाव रे रहिची आज होली पर्व तुम ना कोन मनस्विनी पाड़े कौन कहबे आज किभली भाव रे होली खेलुचंदी आपण होली एक हिंदू पर्व एही दिन रंग और फगुरे खेला जाए एडा ओडिसा संस्कृति रे थाए आ एही दिन भाईचारा बढ़ाए भाई रखाइची तो किमिदी केतेबेले उठिलो केतेबेले कोन किनिलो केतेबेले मार्केटिंग करलो केतेबेले ए जो केमिकल भी विपद रहिछि कोन देखुचोनी आके आमे सब बिना केमिकल रे होली किंचु आ आमे पहर दिनटू होली किनिकी रखिछु काहेना काली दोल पूर्णिमा और ग्रहण थिला आली आज आमे देखुतलो बॉक्स रे मजो डांस करूचो तमे माने सकाळ सब मस्ती को बुली ए तो होली प्रकृत रे कोन केवल होली रो खेलिबा गोटे मजा ना आ किछि रहिछि संपर्क सृष्टि करबा होली एक मजा ओ सेडा ओडिसा रो संस्कृति मध्य निश्चित भाव में छोट छुआटी से बुझी पारुचे जे ये गोटे परंपरा ओडिशार रही भाई भाव बा जो भावना सृष्टि करबा एवं सुसंपर्क स्थापन करबा ये गोटे होली महत्व रही आपन ना मो ना हिमानी पाणीग्राही किभली भाव आज होली पर्व पालन होली होली एक हिंदू धर्मर पर्व एथिरे समस्त खुशी सहित परस्पर को रंग लगाती ओ भाईचारा मनाते तो सकाळ उठिचंदी आपण माने बुली बुली बहुत आराम से खेलुचंदी छोट छोट पिला मान को नै केमिकल विपद मध्ये रहिछि जदि का आखि रे पड़ी जाए किछ असुविधा रहिता तुम केमिकल को व्यवहार करूचो कि नाही सरकार को नियम रहिछि जे केमिकल को वर्जन करी खेल पर्वटा को पर्व परीक्षा पालन करबार आवश्यकता रहिछि वो क्लास रे पाठ पढुचो मो 7मा श्रेणी रे पढिछि वो साई रो आपण रहिछन साई आपनकर साई ना सत्यवत कौन कहबे मैडम आज देखो छोट पिला सामिल होठारे कौन बयसर अनुपात आवश्यकता पड़ुनी समस्ते होली हूँ गोटे सर्वजनीन पर्व से समस्ते भाग नियंती आउ होली गोटे माने एमिति पर्व जे शांति और भाईचारार पर्व आउ अन्याय को वर्जन कर न्याय आने गोटे पर्व आउ होली केवल आम होली खेलिबा मजा नेबा से नुह होली गोटे पौराणिक माने इंसिडेंट को मने पकेबा पई गोटे पर्व जोटा कि होलिका दहन हेतिला जेतेबेले प्रहलाद को मारिबा पई चेष्टा करथिले सेतेबेले होलिका निजे जळी जाइथिले सेति पई अन्याय को जळाई न्यायर पर्व एटा आ शांति और भाईचारार पर्व शीत को विदाय दे हमर बसंतर आगमन को आमे मने पकेबा पई आगमन को एन्जॉय करबा पई ताहा गोटे पर्व आ राधा कृष्णंकर जो फगु खेल हेतिला राधा कृष्णंकर से प्रेम को भाईचारा को बजाय रखिबा पई गोटे पर्व सेथिपई ए पर्व माने हम भारत वर्ष रे समस्त पालन करंती आ आमे मध्ये पालन करू सेथिपई एई पर्व पालन करबा निहाती आवश्यक कारण जते बेले भी कहार भी कोनोसी परिस्थिति रे मनमालिन्य होइथा ए गोटे पर्व जोटा कि से मनमालिन्य को दूर करिथाय तो ए पर्व मैडम सुंदर भाव में बुझाई देले तार प्रत्याख्यान करिसंती तार केबे भाव में से कहबा कथा होचे जे केवल ये होली केवल रंग लगे कि मजा मौजर पर्व नुह ये तार किंवदंती कथा कहतु जो पुराण शास्त्र कथा कहतु समस्त को नहीं ये पर्व पालन करा जाए यार अनेक किंवदंती मैडम अति सुंदर भाव में व्याख्या कले एवं आम आलोचना करबा भाई आपन नाम मु भरत महांती गोपालपुर पोर्ट जड़े अधस्थान कर्मचारी आमे हिंदू सनातन धर्म जेहेतु जन्म ओडिशा माटी रे जन्म जगन्नाथ माटी रे जन्म तेणु ये भाईचारा पर्व होली पर्व को आमे जो जगह रहीचु ये केवल गोपालपुर पोर्ट आम ट्रांसफर कर्मचारी आम जो जगह को जाऊ अब जो जगह रहू से जगह भाईचारा बनाई आम होली पर्व पालू आज सकाଳେ उठिलु जहाँ भी आम कॉलोनी परंपरा अच्छी समस्त सहित मिलमिशी होली खेलिया पिला एकजुट करूँ पिला कौटी बाहर को न जावाई कौन विपद को न डाकिया घरे से टिफिन कहीचु लंच टाइम रे खाଇବା व्यवस्था है बिना केमिकल बिना होली रंग बनवाई ये आम निजे
ଗାର୍ଡିଆନ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳାଇବୁ, ଆନନ୍ଦ ଜଣାଇବୁ। ଆଜି ଦିନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ। କଣ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାର୍ଡିଆନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଯେ ବାପା ଆଉ ପିଲା ଭିତରେ କିଛି ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଚଳିଲେ ହିଁ ସମାଜର ପୁଅ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିବେ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବେ। ଆଜି ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ପର୍ବ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜର ଅହିଂସା ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଲି ଖେଳ। ଏଇ ହୋଲି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ପ୍ରେମ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ନେବ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଆମ ସାହିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ଭାଇଚାରା ଆଣିଛୁ। ଅହିଂସା ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି ମାନେ ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ପଛରେ କିଛି ଐତିହାସିକ ଥିବ ଏବଂ ଏମ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଏହାର ଏଇମ୍ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅହିଂସା ଦେଶକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହିଂସାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବି ହୋଲି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରେମ ଓ ସମାଜରେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ହେଉଛି ଏକ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏ ହୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଧା ସହିତ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୋଲି ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ଆମ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏ ହୋଲି ଆଗକୁ ନେବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ଅହିଂସା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ରହିଛି। ହୋଲି ପର୍ବ ଅନେକ ମେସେଜ ଦଉଛି ଯେ ହୋଲିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ହୋଲି ପଛରେ ରହସ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ, ଏ ଛୋଟିଆ କୁନି ଝିଅ ଟିକେ କଥା ହେବେ, କଣ କହିବେ ଆଜି ହୋଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ହୋଲି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ପର୍ବ। ଆଜି କେମିତି ଖେଳୁଛ ତମେ? ବିନା କେମିକାଲରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବିନା କେମିକାଲ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସି। ଆମେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଏଠି। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଘରୁ ଯିବା ବି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏମାନେ ହୋଲି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନର ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଯୋଉ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଏ ହୋଲିରେ ମିଶିଯାଏ। ଯୋଉମାନେ କଥା ହଉନଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏବେ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହୋଲି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି, କେବଳ ହୋଲି କଲର ଦ୍ଵାରା ନୁହଁ ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଛୋଟ କଣ କହିବେ ତ ହୋଲିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ମଜାମସ୍ତି ଚଲେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବହୁତ ମଜାରେ ଖେଳୁଛୁ। ହୋଲି ଏକ ପର୍ବ, ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ କରାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ବର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି ଆଉ ଏ ପର୍ବକୁ କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁର ପର୍ବ ରହିଛି, ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କେବଳ ହୋଲି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ହୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡମ, ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଭଗବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଏ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ହୋଲିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା ଏ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି ତାହାକୁ ପରିବହନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଖୁସିର ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇକି ଯାଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହଉ, शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई आज कार्यक्रम को रखुच्छे।